आम जाऊ जतरा देखी खाइबी सब ये खाली खाइबा को ही जाउची आरा मामा ए माने न जाउनो देख खाली खाइबा लिस्ट करलेनी कोन खाइबे बोली फायर बानो ना निया बानो पो खाइ अले रास्ता जाननो कोडे आछो साइड जोरे हेता हम सेति पई माने लगा हेची देखंतु केडे जोरे वर्षा पवन हलानी केमिते हम घर को जीवु गोटे टेंशन होलानी। नमस्कार जय जगन्नाथ सांग माने वेलकम टू अनदर व्लॉग वीडियो। तो आज मु आपण मन पई पुणी एक लॉन्ग वीडियो नै के आछि। काली थिला पणा संक्रांति जेहेतु आज अच्छी मेलन तेणु कर मु मो फैमिली सहित मेलन पड़िया को एबे बाहरिची आउ आमे सब रेडी हो जाइछु। मामा भी एठी रेडी हे के बे बसिची। जुबुर एत सारा ड्रेस अच्छी किंतु ताको मिलूनी से कोड़ा पिंधिकी जीव 10-15 मिनट है से खाली बाउली जाउली होची कौन पिंधि बसे माने एबे भी गोटे भल ड्रेस टे पिंधि तू 10-15 मिनट बाउली चाउली है कौन पिंधिब जोड़ा पिंधि एबे सेटा पिंधिकी जीव आउ ड्रेस मिललानी किला अच्छी तो आउ से बाउली चाउल होतलु देखो तो एटा से पिंधिकी बाउली चाउल होता कोटा पिंधिकी जी लास्ट को ये ड्रेसटा पिंधिकी से जीव आई पिलाटा देखु हाँ जात्रा मुह भी धोई नहीं जात्रा ना शुणी उठिक पलि आसवा चलो चाय पकईदे देखो ये आमर बालुआर पणा चलती ये बाहर पारिकुद पणा देखा आमको डाकुची ये देखंतु आज आमर मेलन अच्छी आम जाऊँ एमाने अनेक पारिकुद पणा को पारिकुद पणा हेले माने देखिया कुछ के तुम थ आम जाऊँ आसे आम जाऊ जतरा देखी खाइबी सब ये खाली खाइबा को ही जाऊँ आर किसी मोटिव ना खाई माधुरी मिकु को डाके मामा मिकु कहीं मामा ए माने न जाउनो देख खाली खाइबा लिस्ट करलेनी कोन खाइबे बोली फायर बानो ना निया बानो पो खाई दे दरिद्र दल वर्षा पड़लानी खरा होते जापार न नहीं मान वर्षा हबनी बेस जोर लगुचे कोठिया आम सहित चल ना रास्ता जान कोड़े आस हाँ पाखे बा चल जी अरे मेघ माने ये सब जगह आगर बिल थिला तेणु कर जावासे सुविधा होता किंतु एबे तो चारिआडे देखी पारे पूरा घर हो गला चारिआडे तेणुक जमा भी रास्ता जना पड़नी आम पूरा कन्फ्यूज हो गलु कौटे आसबू बोली फाइनाली गोटे रास्ता मिलला आम भी जाऊँ मेघ टे उठे पवन होची भल लगुच नहले झाल जो प्रकार गरम होची चारिआडे घर हो गला आउ अल्प किछि बाट अच्छी आउ पहुँची जीवु किंतु वर्षा भी माने अभी स्टार्ट हो गला वर्षा भी होची आम पहुँची जाऊ जल्दी ना वर्षा ओधा हवा पड़ो साइड जोरे आम से
ଲାଗୁଛି। ସ୍ମେଲ୍ ହେଉଛି ଚାଉମିନ୍ ପକୋଡ଼ା ରୋଲ୍ ଆଉ ଖାଇବା ହେଉଛି ଜଲେବି। ସେଆଡ଼େ ଆମେ ଏବେ ଯାଇପାରିବୁନି କାହିଁକି ନା ବର୍ଷା ହେଉଛି। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଯିବ। ପଡ଼ିଆ ଟିକେ ଖାଲି କରନ୍ତୁ। ଚାଟ୍ ଖାଇବା ଏଇଠିକି ଚାଲ। ଚାଲ ଭିତରକୁ ଚାଲ। ବସେ ଆସ। ଭାଇ ବର୍ଷା ଗଦେଇଲା ସବୁ ଏଇଠିକି ଆସିଲେ। ବର୍ଷା ଜୋରେ ହେଲା ତେଣୁକରି ସବୁ ଲୋକ ଏ ଭିତରେ ପଶିଯାଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ସମୟ ପରେ ଟିକେ ବସିବାକୁ ଗୋଟେ ସିଟ୍ ମିଳିଲା। ବର୍ଷା ଖାଲି ବାହାରେ ଚାଲିଛି। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲେ ମିକୁ ଖାଲି ଖାଉଛି ପାଣି ପିଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଗୋଟେ ପିଲା ପ୍ରଥମେ କହିଲା ଚାଉମିନ୍ ଖାଇବି। ସେଇଟା ଖାଇସାରିଲା ପରେ କହୁଛି ନାଇଁ ମୁଁ ବରା ଖାଇବି। ଏ ଅନେଇଲୁ ବରା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ଜୋରେ ବର୍ଷା ପବନ ହେଲାଣି। କେମିତି ଆମେ ଘରକୁ ଯିବୁ ଗୋଟେ ଟେନସନ୍ ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ଷା ଜମା ଛାଡ଼ିବାର ନାଁ ହିଁ ନେଉନି। ଏଇ ଚାଟ୍ ଦୋକାନରେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ବସି ଯାଇଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ପବନ ବହୁତ ଜୋରେ ହେଉଛି ଏବେ। ମାମା ଆଉ ଚୁମ୍ପୁ ଦିଟା ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗା ଦେଖିକି ବସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଭାଇ କି ପବନ ବର୍ଷା ଏମିତି ହବ ଜାଣିଥିଲେ ମୁଁ ଜମା ଆସିନଥାନ୍ତି। କରେଣ୍ଟ ବି ଚାଲିଗଲାଣି ତଥାପି ବି ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହେବାର ନାଁ ହିଁ ଧରୁନି। କେମିତି ଯିବୁ? ଆସିକି ଆଜି ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଲା। ନ ଆସିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ଫାଇନାଲି ମୋ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାରେ ପାଣି ପଶିଗଲା। ମେଳନ ବି ଦେଖିପାରିଲୁନି କାହିଁକିନା ବର୍ଷା ହେଉଛି। ସବୁ ଲୋକ ଏମିତି ଜାଗା ଦେଖିକି ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ମେଳନ ବି ଦେଖିପାରିଲୁନି। ଏବେ ଠାକୁରମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ବାସ୍ ସେତିକି ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଆମେ ଦେଖିପାରିଲୁନି। ଏବେ ବି ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିନି। ଘରକୁ ଫେରୁଛୁ। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବହୁତ ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।